Séquence numéro 2. Fille de Ève, une flèche mortelle. يخرب بيتك يا خالي فيسبوك. Avertissement. Cette séquence ne vise pas aucun pays ou un système politique ou une femme précise, vu que la religion musulmane est destinée pour toute l'humanité sans exception, et que je ne crains pas de celui qui accepte les critiques avec un esprit sportif. Peut-être qu'il se rendra compte de la mauvaise piste dont il a choisi et rectifiera son croyance, mais je crains du rigide qui n'accepte pas les critiques, vu que nul n'est parfait. Est-ce qu'il y aura une différence entre ce dernier et les singes? Monsieur, mesdames, bonsoir. Avant-propos. Généralement, la femme qui fait la publicité avec son corps et sa beauté, c'est une femme malade mentalement et sexuellement. Et que son but consiste dans trois choses. Soit pour attirer les hommes pour l'argent, soit de chercher un mari, ou bien pour satisfaire ses besoins sexuels. Pas d'autre. En outre, Dieu nous a prévenus de ne pas s'approcher de ces femmes qui sont en général des poubelles d'ordures et porteuses d'AIDS. Et une femme noire, déformée, musulmane et pratiquante 100 fois meilleure. C'est aussi le conseil de notre prophète que je me demande comment vous acceptez une femme qui a exposé son corps au public. Vous croyez qu'elle n'a pas fréquenté les hommes avant votre connaissance? Réveille-toi, cher écouteur. Elles sont dépourvues d'amour et de vitalité. En un mot, un bidon de plastique qui contient des germes contagieux et une odeur insupportable. Cher écouteur, uniquement les chiens qui mettent leur tête dans les poubelles d'ordures. D'autre part, égal que je suis un chercheur scientifique en matière de religion islamique et que l'Internet est indispensable pour mes recherches, je vois parfois 10 photos de femmes nues dans le texte recherché, que les sages ont honte de les exposer. Bref, avec l'aide du Créateur de l'univers et de l'ange Michael, on va voir dans cette séquence plusieurs sujets très importants concernant la femme contemporaine, qui est devenue un jouet dans les mains de l'homme à cause de la non-suivi du conseil du Créateur de l'univers. Premièrement, nous remercions le Créateur de l'univers qui nous a octroyé une femme qui nous servira comme épouse et amie pendant notre durée de vie prédéfinie par Sa Majesté. Vers 163, surat 1, et vers 20 à 21, surat 30, et vers 67 à 68, surat 26. وثق المقال بك يرحمك ورحمة واسعة. لقد أصبحت ابنة حواء إلها من دون الله يعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تمسون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون. Deuxièmement, le Créateur de l'univers a informé dans le Coran que cette femme est la moitié de la société et sans l'existence, il n'y aura pas d'engendrement de génération. Vers 1, surat 4. وثق المقال بك يرحمك ورحمة واسعة. لقد أصبحت ابنة حواء إلها من دون الله يعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا ونساء كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Troisièmement, le Créateur de l'univers nous a informé que les textes du Coran ont libéré la femme de l'esclavage qui a été pratiqué dans les anciennes générations et qui lui a octroyé tous ses droits sans exception dans tous les domaines. Et celui qui étudie le Coran et la Sunna du prophète s'assurera de ce qui a été dit, tandis que les laïcs se sont moqués de la banalité de son esprit sous prétexte de l'égalité entre les deux sexes pour le rendre un corps nu pour satisfaire leurs sales besoins sexuels. Est-ce que le Créateur de la femme a oublié de lui octroyer ses droits ou bien c'est une dénégation des lois divines?
verset 35, surat 33. وسق المقال لمكيال رحمه رحمة واسعة لتكذيب المنادين بالمساواة ووعد المرأة المغفلة قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأين عدم المساواة أيها الجهلة؟ Quatrièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran depuis plus de 14 siècles de la faiblesse de la mémoire de la femme, sujet qui s'est concrétisé par les sciences nouvelles. Mais l'homme contemporain, qui est devenu un demi-homme, guidé de la femme par son devis, a nié ce miracle et a utilisé tous ses moyens de bord pour mettre la femme à un niveau égal à l'homme au point de vue perfection de la mémoire. Vers 282, surat 2. وثق المقال لمكيال رحمه الله واسعة لتكذيب المنادين بالمساواة وعد المرأة المغفلة قبل فوات الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شاهدين من رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغير وكبير لأجله ذلكم أقسط عند الله وأقم الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Excusez-moi. Cinquièmement, le Créateur de l'univers nous a averti que cette femme est une nécessité vitale sans laquelle il n'y aura pas de génération future. Mais entre-temps, il l'a mis comme un examen pendant la vie de l'homme qui devra être rationnel devant ses actes, sans être influencé par l'affection. Et que ce conseil se trouve aussi dans les dires du prophète Mohammed, qui nous a avertis en disant « Je n'ai pas laissé après moi un examen pour les hommes plus dur que les femmes. » Vers 14 à 15, surat 3. وثق المقال مكيال يرحمه رحمة واسعة لقد انساق جل رجال العصر وراء جمال ابنة حواء. Excusez-moi. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sixièmement, le Créateur de l'univers a averti les femmes en général de ne pas se dévoiler et de ne pas faire apparaître sa beauté devant les hommes étrangers, à l'exception du mari et tout autre membre de la famille dont le mariage est interdit. Vu qu'on connaît parfaitement la faiblesse des sexes entre eux, mais dommage. Cette femme n'a pas suivi les conseils de son Créateur et s'est exposée dans des vêtements transparents et parfois toute nue. Et avec ce maudit acte, elle a causé des nuisances envers soi et a poussé l'homme vers la perdition. Vers 30 à 31 sur 24. وثق المقال يا مكيال يرحمك ورحمة واسعة لقد انساق جل رجال العصر وراء جمال ابنة حواء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين بزينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غور الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Septièmement, le Créateur de l'univers a averti la femme
qu'avec l'apparition de sa beauté, elle attirera les hommes pour l'adultère, vu que Sa Majesté l'a considéré comme le premier coupable de ce crime, égard qu'il a décidé de citer son nom en premier lieu dans la sourate suivante, et a interdit aux musulmans de se marier avec cette malhonnête, tout en appliquant sur elle et sur l'adultère la punition correspondante dans les mêmes versets ci-après. Vers 1 à 3, surat 24. وثق المقال يا مكيال يرحمك ورحمة واسعة لقد طمست قوانين الخالق واستبدلت بقوانين وضعية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزاني والزانية فاجلدوا كل منهما 100 جلدة ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائف من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. Huitièmement, le Créateur de l'univers nous a prévenu de se méfier, de ne pas répéter le regard vers ces malhonnêtes et de ne pas tendre la main au moment de la situation. Mais dommage, cela est devenu normal et a dépassé dans la plupart des cas pour embrasser à plein droit. Et que cette interdiction s'est considérée par les sciences nouvelles qui a découvert récemment dans la peau des deux sexes une certaine sensibilisation qui emmènera en fin de compte à la corruption certaine. Vers 30 surat 24 et vers 51 surat 28. وثق المقال يا بكي يرحمك ورحمة واسعة لقد أصبحت المصافحة والمعانقة بالخصوص بين المدعين الإسلام أمرا طبيعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل المؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. Neuvièmement, le Créateur de l'univers a prévenu les deux sexes de ne pas se prendre entre eux comme des amants pour échanger les idolâtries de l'amour. Mais malheureusement, ceci s'est divulgué dans les bureaux, dans les universités, sur les plages, dans les jardins publics et notamment sur les Facebook, qui est l'antichrist de notre siècle. يخرب بيتك يا خالي فيسبوك. وثق المقال لكي يرحمك رحمة واسعة لقد شاع الفساد بين الإناث والذكور فلا زواج قبل التعارف واقتراف ما حرم الله إلى حد أن وصل الأمر إلى تبادل الزوجات. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن يخشى العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Dixièmement, le Créateur de l'univers a prévenu les deux sexes de ne pas se marier avec un non religieux, quelle que soit la beauté physique du sexe, et de ne pas se tromper notamment de la beauté physique des filles dont la plupart d'elles est une madanchina démontée de pièces de rechange différentes. Vers 221 sur 2 et vers 55 sur 6. وثق المقال يا مكيال يرحمك رحمة واسعة لتحذير أهل العصر من الجمال الخارجي للأجساد فهي قطع غيار مركبة يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الآيات للناس لعلهم يتذكرون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Onzièmement, le Créateur de l'univers a interdit l'hétérogénéité entre les deux sexes et de ne pas suivre le pas du diable qui n'a dans son esprit que d'appeler les deux sexes à la perdition. Mais malheureusement,
le Conseil de Sa Majesté est devenu non cohérent avec la civilisation contemporaine dans l'esprit des laïcs, et que cela a engendré une situation tragédique dans la société contemporaine. Vers 30 à 32, surat 12, et vers 168 à 169, surat 2. وثق المقال لميكائيل رحمه الله الواسع لتحذير أهل العصر من خطورة الاختلاط بين الجنسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه لقد شغفها حبا إن لا نراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكا وأتت كل واحدة منا سكينا وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن: حاشا لله ما هذا إلا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلك الذي لمتن فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن taqulu ala Allah ma la ta'lamoun. Onzièmement, vu que les deux sexes n'ont pas suivi textuellement les conseils du Créateur de l'univers, ils seront sans aucun doute punis dans une affaire insupportable qui rend les roches dures liquides. Dommage pour ces jolis corps qui seront transformés en cendres et qu'ils vont souhaiter la mort dans cette situation tragique. Mais les anges chargés de leur punition lui ont répondu: pas question, vu que vous n'avez pas suivi les conseils du Créateur de l'univers. Vers 60 à 64, surat 36, et vers 37, surat 35, et vers 76 à 78, surat 43. وثق المقال لميكائيل رحمه رحمة واسعة لتحذير أهل العصر من سوء العاقبة التي تنتظرهم يوم لا ينفع الصراخ ولا الحويل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنك ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Je voudrais bien rappeler dans cette séquence de l'existence de l'amour chanté matin et soir entre les deux sexes, vu qu'il n'existe jamais, et que notre Créateur a mis entre nous la fidélité et la solidarité, pas plus, et que l'amour ne sera pas sacrifié que pour Sa Majesté, vu qu'il n'accepte pas le cœur du sexe qui sera cohabité avec d'autrui avec sa brillante lumière. Je vous conseille, messieurs et mesdames, de croire à l'existence du Créateur de l'univers et de suivre véritablement que pratiquement sa religion musulmane et ce noble conseil cité ci-dessus. Dès que vous êtes en mesure de le faire, rappelle-toi, ma belle, de cet avertissement quand tu seras au fond de l'enfer et commencez dès maintenant à pleurer pour ton joli corps qui sera transformé en cendres. Est-ce que j'ai averti avant la perdition? À-t-il, Pharaon, Dieu vous êtes témoin que j'ai transmis les messages. Ancien élève de l'Académie française devenu Moussa Pharaon. Visitez notre site, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une mauvaise piste arrangée soigneusement par le diable si vous croyez à son existence. Séquence terminée avec mes salutations les meilleures.